آج جیسے کہ آپ کے علم میں ہے کہ عمران خان صاحب کا، میرا، اسد عمر صاحب کا اور ان کی ہمشیرگان کا کیس لگا ہوا تھا ATC کی عدالت میں۔ ہم سب حاضر ہو گئے، ہماری حاضری لگا لی گئی ماں سوائے عمران خان صاحب کے، اور وہ حاضر اس لیے نہیں ہو سکے کیونکہ وہ اٹک جیل میں ہیں۔ جب بھی ان کو بلایا گیا وہ پیش ہوتے رہے۔ آج نہ آنے کی وجہ بڑی واضح ہے کیونکہ وہ آزاد نہیں ہیں۔ ہمارے وکیل نے بحث میں یہ درخواست کی ہے کہ ان حالات کو جو ان کے اپنے کنٹرول میں نہیں ہیں مد نظر رکھتے ہوئے کوئی فیصلہ کیا جائے، اور اگر وہ پروٹیکشن آرڈر جاری کر دیتے ہیں تو وہ حاضر ہونے کے لیے تیار ہیں۔ استخاصہ نے اپنا پوائنٹ آف ویو دے دیا اور جج صاحب نے دونوں نقطہ نظر سننے کے بعد اپنا فیصلہ ابھی دینا ہے۔ ہم فیصلے کے منتظر ہیں۔ شکریہ۔ شاہ صاحب، پارٹی قیادت کے حوالے سے جو ہے وہ باتیں چل رہی ہیں۔ اس سے پہلے بھی جب عمران خان گرفتار ہوئے تھے تو آپ کی طرف سے بتایا گیا تھا کہ پارٹی پالیسی کے تحت جو ہے، آئین کے تحت وہ ذمہ داری آپ جو ہے وہ سنبھالیں گے، تو اب کیا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ پارٹی کے چیئرمین عمران خان ہیں اور رہیں گے۔ جو ایک فیصلہ آیا ہے اس کو آج ہم نے چیلنج کیا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں کافی قانونی سکم ہیں اور ہمیں امید ہے کہ ہم انشاءاللہ اس میں کوئی بہتر نتیجہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں، اور وہ جو فیصلہ ہے وہ اس کے سیٹ اسائڈ ہونے کے امکانات موجود ہیں۔ عمران خان صاحب نے جیل جانے سے پہلے ایک اپنے ہاتھوں سے اثر نو ایک کور کمیٹی تشکیل دی، اور وہ کور کمیٹی باقاعدگی سے مل رہی ہے، مختلف لیگل اور پولیٹیکل ایشوز پر تبادلہ خیال کر رہی ہے۔ اس کے 3 اجلاس ہو چکے ہیں اور ان تینوں اجلاسوں کی میں نے صدارت کی ہے۔ ہم نے وہاں لیگل ایشوز، عمران خان صاحب کی بیل، ان کی جو ورڈکٹ کے خلاف ہماری اپیل ہے، اس کو اپنے وکلاء کے مشورے کے ساتھ ڈیٹیل ڈسکشنز کی ہیں اور ایک لائحہ عمل مرتب کیا ہے۔ ہم نے ہمارا جو پارٹی کا سمبل کا مسئلہ چل رہا ہے، الیکشن کمیشن، اس پر مشاورت کی ہے، اور ہمارے جو وکیل ہیں اور پارٹی کے چیف الیکشن کمشنر ہیں بیرسٹر گوہر صاحب، ان کو ذمہ داری سونپی ہے، اور آج انہوں نے الیکشن کمیشن میں پیش ہو کر اپنا نقطہ نظر پیش کرنا تھا۔ ہم نے جو حال ہی میں فیصلہ ہوا ہے کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کا، اس پر کل کور کمیٹی نے اس پر ایک تفصیلی جائزہ اس کا لیا اور اس کے قانونی پہلوؤں کو دیکھا کہ کیا 2 ایسے وزرائے اعلیٰ جو منتخب نہیں ہیں، کیا وہ اتنے بڑے فیصلے کا حصہ بن سکتے تھے کہ نہیں۔ اس پہ ایک قانونی ایک پوائنٹ آف ویو ہے۔ ہم نے یہ دیکھا کہ کیا یہ سینسس کے جو ٹیبولیٹ ہو چکا تھا، جو اس کے ریزلٹس ہیں وہ مئی میں آ چکے تھے، تو ہم نے اس پر بھی غور کیا کہ جب گورنمنٹ کے پاس، PDM سرکار کے پاس سینسس کے نتائج پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس نے مرتب کر کے مئی میں ان کے حوالے کر دیے، تو اجلاس کیوں نہ بلایا گیا؟ اجلاس فوری بلایا جا سکتا تھا اور اس پر ایک فیصلہ ہو سکتا تھا، اور اس فیصلے کی روح سے اگر انہوں نے اس کو منظور کرنا تھا اور اس کی روح سے نئی حلقے بندی ہونی تھی، تو وہ اسمبلیاں جو تحلیل کرنے جا رہے ہیں 9 تاریخ کو، اور جو 90 دن کی آئینی مدت ان پر لاگو ہوتی ہے، اس کے اندر دونوں چیزیں ہو سکتی تھیں، یعنی کہ آئین کی آرٹیکل 224 کے تحت انتخابات بھی ہو سکتے تھے، اور
हल्के बंदी की जो जिम्मेदारी नए सेंसस के बाद इलेक्शन कमीशन को सौंपी गई वो भी की जा सकती थी। ऐसा क्यों ना हुआ, ये भी काबिल गौर है। क्या ये कोई इलेक्शन को डिले करने की हिकमत अमली तो ना है, इस पर भी गौर हुआ। हमने इस पर यह भी गौर किया कि मुख्तलिफ सियासी जमातें जो मौक़िफ़ लेती हैं CCI के सामने और जो मौक़िफ़ लेती हैं अवाम के सामने, उनमें अगर तज़ाद है तो क्यों है। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चीफ मिनिस्टर हैं मुराद अली शाह साहब, और उस CCI के इजलास में दावत दी गई थी नवीद कमर साहब को भी और कमर जमान कैरा साहब को भी, और बाहर आके उन्होंने यूनानिमस फैसला जो मुत्तफ़िक़ा फैसला है उसके ख़िलाफ़ कोई उन्होंने ज़िक्र नहीं किया, यानी कि तस्लीम किया। लेकिन उन्हीं की जमात के सीनियर रहनुमा सेनेटर रज़ा रबानी साहब ने सेनेट में अपने एतराज़ात बयान किए ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस। जमात के जो सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन है जनाब कुंडी साहब, उन्होंने अपनी रिजर्वेशंस का इजहार किया। इसी तरह JUI के मौलाना फजल रहमान साहब के साहिबजादे उस मीटिंग में मौजूद थे जिस पे इत्तफाक राय से फैसला किया गया, लेकिन बाहर उनके सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब ने सेनेट में जो मौक़िफ़ पेश किया वो सब ने सुना, और न सिर्फ मौक़िफ़ पेश किया, अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया और सेनेट से अपने सेनेटर्स के साथ वॉकआउट किया। इसी तरह हमने इसको भी नोट किया कि हुकूमती हलीफ जमात BNP मैंगल ने जो इस कोलिशन का हिस्सा है, उन्होंने सेंसस को मुस्तरद किया है। हमने इस पर भी गौर की कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने इसको अपनी सतह पर चैलेंज करने का फैसला किया है। तो इन सारे मौज़ूआत पर भी बात हुई। तो जो कोर कमेटी है उसको इमरान खान साहब ने वाज़ेह हिदायत दी हैं कि हमने पॉलिटिकल इश्यूज़ पर, पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स पर नज़र रखनी है, आपस में तबादला ख्याल करना है और कंसेंसस बिल्डिंग के ज़रिए आगे चलना है। कोई फ़र्द वाहिद कोई फ़ैसला मुसल्लत न कर सकता है, न करने का इरादा है। इज्तिमाई सोच, उसको मशावरत सुन्नत भी है, उसमें बरकत भी है और वो जमहूरियत भी है। तो उसको सामने लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं और पार्टी के मामलात को आगे बढ़ा रहे हैं। जहां उनकी इनपुट दरकार होगी तो जब जेल में वकला के ज़रिए राब्ता होगा तो उनसे गाय बगाहे रहनुमाई भी लेते रहेंगे। तो ऐसा ये बता दें कि लेवल प्लेइंग फील्ड की बात हो रही थी और हमेशा मरियम नवाज साहिबा कहती कि लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए। इमरान खान के अब सज़ा होने के बाद और वो जेल में चले गए हैं, तो क्या आप समझते हैं कि अब लेवल प्लेइंग जो है वो बराबर हो गई है? देखिए, फैसले कानून के मुताबिक होते हैं या ख्वाहिशात के मुताबिक। वो उनकी ख्वाहिश हो सकती है, उनका हक है, लेकिन फैसले जो होते हैं वो आइन और कानून के मुताबिक होते हैं। और जो फैसला आया है उस फैसले पर हमें सीरियस रिजर्वेशंस हैं जिसको हम चैलेंज करने का इरादा रखते हैं। ये बताएं कि ये जो इस वक्त निगरान वज़ीर-ए-आज़म के लिए जो अपना इस वक्त अपना मशवरा किया जाए, इसलिए कि आप देखिए कि एक बड़ी डिमांड, क्या आप तभी कोई राब्ता इस वाले से किया जाए? जी नहीं, सादा रियाज ही देख रहे हैं सारा कुछ। जी वो मनपसंद कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ है और कायदे ऐवान और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ जो देखा जाए तो आज के हालात में एक ही हैं। मैं उनको दो फरीक समझता नहीं हूँ और एक ही जान के दो गालिब हैं। वो फैसला करेंगे और इंटरेस्टिंग बात यह है कि फ़ैसला वो भी नहीं करेंगे, फ़ैसला लंदन से आएगा। वैसे भी ये बताइए कि पंजाब की हुकूमत भी डिज़ाल्व हुई, KPK भी डिज़ाल्व हुई, इलेक्शन नहीं हुए, और अब आप समझते हैं कि क्या कौमी असम्बली में डिज़ाल्व होने के बाद इलेक्शन हो जाएंगे? आपको उम्मीद है इससे कि नहीं? पहली बात तो ये है कि जो
सुप्रीम कोर्ट ने एक मुफस्सल फैसला दिया है, उसको गौर से पढ़ने की ज़रूरत है और उसमें उन्होंने पूरे जितने पहलू हैं उन पर उन्होंने अपनी माहिराना और आईनी राय दे दी है और वो अब तारीख़ का और रिकॉर्ड का हिस्सा है। नंबर 1। नंबर 2, हमारा दयानतदारी से, तहरीक इंसाफ का दयानतदारी से ये नुक्ता नज़र है कि मुल्क को अगर हमने इस मायूसी से, इस माशी बहरान से और इस सियासी अदब इस्तेहकाम से बाहर निकालना है तो उसका वाहिद आइनी, जमहूरी और सियासी जो रास्ता है वो नए और शफाफ इंतखाबात हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि जितने इदारे हैं वो इस मुल्क की ज़रूरत को ज़ेनशीं करते हुए मुस्तक़बिल के फ़ैसले करेंगे।